अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे इस इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद व मरहबा कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरत रूम का रुकू नंबर 2 की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वयौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून। वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़अाअ वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। फ़अम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.